Hi viewers sobke Jisu Krishna moram salam channel ase aro notun video de welcome back kore ase mula ka naam ase gengpung naga kunba confusion hoy dagi dokane koi di ase aji laga video bishi important ekta ase etu video banabo karone moi bishi bhabna kori thakiche kilo gole bishi laga family kushi na daga sandi na daga aro problems nole chakra alag alag hadamne phanga bhangi laga family bishi ase idu karone aji idu kan laga family aro ingan hobo karone idu laga video saise ole to bishi dangor blessing pabo kona moi ninga akha gurna bana ase idu karone last tak sabole karone request kori ase especially maiki khan nimide noile ama khan nimide moi idu video ninga banaya ase aro thange kobole mon jase aro idu sob ki kon hoy kuma to gole bal bra bujigena bal bra janigena family bal bra run kora khan be ase idu kan karone moi appreciate kori ase isor bra thange bless koribo Holibi kumado ama hoy jese family hoy jese shadi hoy jese holibi responsible family laga responsible ki ase na jana bish ase ido kone family biya hoy khushi na dage sandi na dage mil milap na daga la family bish ase to chalo aji idu video bra mian blessing ekta ba wona akha gore ase manu bra respect na gora hisab na gora family kan dage idu kile man idu janibole mon jase aro amikan hune aro jane family do gole khor do gole maiki bra banai ninga ko amikan huni dage holibi idu abnan laga bhavna de kini ase ekbar bhavna kori thakibe idu time de moi kobole mon jay bisi bhag laga family khan saise gole aya tahan la family de jabole mon nai nole think je babole mon nai ninga laga family khan bi bisi thaki ase to idu kile gole kidia Proverbs chapter 14 verse 1 de sabo tade iman balbra likhina ase ज्ञान दागा दिमाग दागा माइकी ब्रा दो घोर बनाए परिवार बनाए ओलेबे ज्ञान न दागा माइकी ब्रा दो गोले फैमिली भांगाई देनिगा इमान बाल रा लिखिना से इतु मतलब खोरे मोता बिया दागिलेबे माइकी भाल दागिले इदु घोरे साथी सानी खान भी आइगना एन्जॉय एकता करे ओलेबे मोता भाल दागिबो माइकी बिया दागिले इदु घोरे मानु इमान रेस्पेक्ट न करे aro manu ahabi na haikile bisi phak wala do gole maikian do gore thake mota kan do gole ek kam de jabo ekbar dubar haigena kore bisi phak na thake do bra khor ekta de maiki bhal dagile mota biya dagile be mota nisa pani kha manu ekta hoi na thakile be manu gore do ni haigule jakile maiki bhal dagile manu bra morom bi kore aro respect bi kore mota biya dagile be maiki do bisi bhal ase de ina kore idu bra maiki kile iman important ekta bible de du dise gole ami an sob jane bole mon jay gas ekta sabe tai kidia gas to pata olabo iman sundor branches khan iman bhal olai bisi sundor aro tade kidia full duribo aro tade fruits duribo idu time de beshi manu bra khushi pai aro aya itu gas to iman bhal ho iman takot to na iniga ami gan sai holibi asol idu ki bra tai ninga pai gole do tai laga root na gas laga root to gole tai nichi de thik pra jagena tai pani khan nole mol khan thik pra tai tani gena ininga dia karne fruits bhal ro olai aro manu khan ra idu attract kore aro bhal lage itu nishina maiki laga life to gole gas laga root ekta nisna ase family banabole aboni maiki ekta ama ekta bra tik bra family de ज्ञान दागिगना ईश्वर जानिगना इनिगा काम गरि थागिले प्रार्थना करिगना निचु लगा हस्बैंड लोगोदे निचु लगा परिवार लोगोदे नले मोता लगा अम्मा बाबा खान लोगोदे खानदान लोगोदे बच्चा खान लोगोदे मिलिगना थागिले इतु लगा फैमिली दो गले मनु ब्रा भी एकदम खुशी ब्रा साबो आया तानला फैमिली दो बिसि ब्लेसिंग एकता আছে ब्लेसिंग गले पैसा फोटा दागा लगा इदु खान लगा নহয় হইলেবি খুশি আৰু তাখানলা ফ্যামিলি দো মানুবৰা এট্ৰেক্ট কৰিব মানুবৰা লাগিয়াব মানুবৰা খুশি পাব ইনিং আছে ইটো নিচিনা আপুনি মাইকি একটাবৰা কাম কৰা দ গলে না দেখিব পাৰে হইলেবি মাইকি একটাল হাতে আছে ফ্যামিলি কিনিগা মানুলা ওপৰে দেখাই দিব মানু লাগা আগিবৰা ফ্যামিলি দো কিনিগা ভাল হ'ব ইটো দ গলে মাইকি হাতে আছে গাছ তো ইমান ভাল ওলাই হইলেবি তাইলা রোদ তো নিচিৰে ঠিক যাবৰা ইটোবৰা ধৰিগেনা হাৱা পানী মাৰিলেবি idu gas to nagiri itu nishina ama ekta maiki ekta khore thik pra प्रार्थना koina indiga mehnat kurna thakise gole idu khore
problems aibo pare chakra laga temptation khan alag alag aibo pare hoile bi idungala family to kidabi chara chari no hobo aro crack no hobo na bangibo idu karne aboni laga mehnat to gole kunbi na dikhibo pare hoile bi aboni ki ininga laga takot digina ase isobra the root gas hoile bi root dia nishna aboni ke digina ase root bi kun rabi na dekhe kile mati pidori dagabra hoile bi tai takot tagabra fruits bi bhalba dure aro pata bi bhalba dage aro tai hawa pani marile bi nakire itu nishina maiki ekta khor pidore thik pra pratna gora aro isor laga gyan loigena thagile idungala family do phat crack nobo aro maiki bhal hoado gole mota bahar ola time ini jani jay kile mota bra binda kapra saigena mota bra laga juta saigena mota laga dressing saigena ini jani jay itu do maiki tai ki bhal ra sa ase tai ki bhal ra care gori ase goina holibe maiki biya dagile mota ge saigena ini jani jay taila kapra binda laga alag alag style bra manu ini jani jay na idu korne maiki do gole mota khan nimide lamp ekta nisna ase candle ekta family karne candle light nisna ekta ase khode maiki tik pra isor jani gena aro gyan dhagi gena family cholaile mota bacha khan ge nole family manu khan logode manu khan do saigena khushi babo holibi itu mehnat sob to gole ama laga ase khor pidore maiki mehnat kurabra ase manu khan abuni ge na dikibo holibi abuni pratna koina abuni tik থাকিয়াবৰা আপোনালা ফ্যামিলি তো গলে মানুৰ খুশি পায় আৰু মানুহৰা পছন্দ কৰা একটা আছে তো কাৰণে আজি মই ইদু কৈ দি আছে কিলে গলে কুমা তো গলে বুজি গনা আছে কুমা তো না বুজি গনা আছে নিজু লগা ৰেসপন্সিবল কি আছে ফ্যামিলি হৈ যায় না বে ইদু বৰা মানুহ একটাতে মৰম নকৰা মাইকি খান ৰবে নিচু লগা মতা লগা মাইকি ইদু লগা আম্মা বাবা গিবে মৰম নকৰে ইনগা খান বিছি থাকে ইনগা নহয় বলিবে ফ্যামিলি বানাদো গলে মাইকি বৰা বানাই গুনা বাইবেল দিবি ইনগা ভাল ৰ কইনা সিদু বৰা আজি ইদু শেয়ার কৰি আছে ভাল লাগিলে ভিডিও শেয়ার কৰিবি আৰু মই খোৱা টাইম দি মিস্টেক থাকিলে বি কমেন্ট সেকশন দি আপোনান কাৰেকশন দিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট লাগিলে শেয়ার কৰিবি কিলে গলে আপুনি একটা ভিডিও শেয়ার কৰাৰ পৰা কোনবা লগা লাইভ দিদো গলে ইদু কথা শুনি কেনা চেঞ্জ হ'বলে বি আছে না ইদু কাৰণে ইদু কৈ দি আছে সো থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাই বাই